Današnjem videoradu otkrivam nove detalje o kineskom borbenom avionu 6. generacije kompanije Shenyang J-50. Naime, početkom aprila ove godine su objavljene slike koje su kružile na kineskim društvenim mrežama, a koje su izazvale talas spekulacije i analiza entuzijasta i eksperata za naoružanje širom sveta. Pojava J-50 na novo objavljenim fotografijama označava prekretnicu u globalnoj vojnoj avijaciji. Bilo da je ovaj avion prototip, testna platforma ili početni proizvodni model, to potvrđuje da Kina aktivno radi na oblikovanju sledeće generacije dominacije u vazduhoplovnim borbama. Tempo razvoja zajedno sa sofisticiranošću njegovog dizajna sugeriše da je strateška i tehnološka trka za dominaciju 6. generacije sad u potpunosti u toku i da se možda neće odvijati po uslovima zapadnih zemalja. Veruje se da ove slike koje izgledaju kao da prikazuju futuristički bezrepi stealth avion koji obavlja taksiranje i verovatno let na malim visinama u blizini objekata kompanije odbrambene industrije Shenyang u provinciji Liaoning prikazuju kineski borbeni avion 6. generacije o kome se dugo pričalo, a koji je nezvanično označen kao J-50. Iako kineske vlasti nisu formalno potvrdile postojanje aviona, pojava nove letelice na kineskom nebu sa oštro zakušenim krilima, potrupnim usisnicima vazduha i glatkim trupom koji apsorbuje radarske zrake, pruža najznačajniji pokazatelj da Kina ubrzava svoje ambicije u dominaciji u vazduhu sledeće generacije. Ova analiza se oslanja na nedavno objavljene slike, kao i na uvide iz javno objavljenih informacija i stručnih komentara, kako bi se procenio razvoj, karakteristike i međunarodni uticaj programa novog borbenog aviona J-50. Novi stealth borbeni avion J-50 predstavlja konfiguraciju koja snažno podsjeća na konceptualne dizajne povezane sa borbenim avionima 6. generacije. Najveća primetna razlika je to što mu nedostaju vertikalni stabilizatori, a ona je ključna karakteristika koja ima za cilj smanjenje radarske vidljivosti i ima lambda oblik, mešanu strukturu tela krila koja je optimizovana za radarsku prekrivenost i aerodinamičku efikasnost. Trup ovog aviona nema spoljašnje nosače za oružje, što sugeriše da ima unutrašnje spremnike za naoružanje koji u skladu sa doktrinom radi smanjenja radarske uočljivosti. Prema izjavama nekoliko vojnih analitičara, ova konfiguracija u skladu sa trendovima uočenim u američkim i evropskim programima aviona 6. generacije, kao što su Next Generation Air Dominance, NGAD i Future Combat Air System, FCAS. Iako zvanične specifikacije nisu dostupne, procene sugeriše da J-50 može da sadrži brojne karakteristike koje definišu platforme 6. generacije. To uključuje upravljanje misijama podržane veštačkom inteligencijom, mrežno-centričnu integraciju, opcione sposobnosti aviona sa posadom i mogućnost kontrole lojalnih krilnih dronova u složenim borbenim scenarijima koji zahtevaju parivanje letelica sa posadom i bez posade. Takođe se spekuliše u upotrebi naprednih kompozitnih materijala i aktivnih stealth tehnologija, verovatno uključujući adaptivnu površinu trupa letelice ili njeno elektronsko maskiranje. Šta više, pogon novog borbenog aviona se može oslanjati na turboventilatorski motor sledeće generacije, verovatno varijantu domaćeg VS-15, dizajniranog da podrži superkrestarenje i poboljšanje upravljanje IC odrazom izduvnika motora. Ove pretpostavke ostaju spekulativne, ali su u skladu sa kineskim dokumentovanim istraživanjima u ovim oblastima tokom protekle decenije. Pojava novog borbenog aviona J-50 mora se razumeti u okviru šire evolucije kineske odbrambene vazduhoplovne industrije. Tokom poslednjih 20 godina Kina se transformisala od uvoznika iz zemlje koja kopira strane tehnologije u inovatore koji se sve više oslanja na samog sebe. Ova evolucija je obeležena uvođenjem J-20 Mighty Dragon, prvog operativnog kineskog stealth borbenog aviona 5. generacije i tekućim razvojem aviona FC-31 Girafalcon, lakšeg stealth aviona koji je navodno namenjen za operacije sa nosača aviona ili za izvoz. Čini se da borbeni avion J-50 sada predstavlja sledeći veliki korak Kine napred
u skladu sa kineskom strateškom ambicijom da postigne tehnološki paritet ili superiornost u ključnim vojnim domenima. Izveštaj sa kineskih vojnih foruma i satelitsko praćenje aktivnosti oko objekata kompanije Shenyang Aircraft Corporation sugerišu da je razvoj Ju-50 ozbiljno počeo negde posle 2018. godine, verovatno u okviru poverljivog razvojnog programa visokog prioriteta. Iznenadna pojava novog borbenog aviona početkom ove godine odražava i kineska ulaganja u brze cikluse izrade prototipa, jer je verovatno olakšano novim metodama digitalnog inženjeringa i modularnom arhitekturom avionike. Ako program prati vremensku liniju Ju-20, početna proizvodnja niske stope bi mogla da počne pre 2030. godine, pozicionirajući Kinu kao predvodnika u trci borbenih aviona 6. generacije. Strateški borbeni avion Ju-50 može imati značajan uticaj na regionalne i globalne balanse vazduhoplovnih snaga. Ako je dizajniran za operacije sa nosača aviona, što je mogućnost s obzirom na kinesko ulaganje u nosače aviona opremljene katapultom, kao što je Fujian tip 003, borbeni avion Ju-50 bi mogao dramatično poboljšati sposobnosti Kine da sprovodi operacije na otvorenom moru. Takva vazduhoplovna platforma bi mornarici Narodno-oslobodilačke armije Kine dala pravu sposobnost 5. ili 6. generacije na moru, čime bi se potpuno pariralo borbenim avionima 5. generacije F-35C američke mornarice i budućim američkim borbenim avionima 6. generacije poput novog F-47. Na geopolitičkom nivou uvođenje borbenih aviona 6. generacije od strane Kine dodaje novi nivo složenosti globalnom strateškom planiranju. Za susedne zemlje kao što su Japan, Indija i Tajvan, potencijalno raspoređivanje novog borbenog aviona Ju-50 povećava hitnost modernizacije njihovih borbenih aviona. Japan je već u partnerstvu sa Velikom Britanijom i Italijom u GCAP projektu, dok Indija nastavlja da razvija svoj napredni srednji borbeni avion AMCA. Za zemlje NATO i Sjedinjene Američke Države, razvoj kineskog borbenog aviona Ju-50 može poslužiti kao podsticaj za ubrzanje testiranja i proizvodnju njihovih sopstvenih vazduhoplovnih platformi 6. generacije, pojačavajući novo takmičenje u naoružanju usredsređeno na dominaciju u vazduhu, integraciju veštačke inteligencije i autonomne sposobnosti. Paralelno, pojava stealth aviona 6. generacije Ju-50 izazeva zabrinutost u vezi sa budućom izvoznom strategijom Kine. Iako je malo verovatno da će tehnologije 6. generacije biti izvezene u bliskoj budućnosti, Kina je pokazala obrazac razvoja vrhunskih domaćih varijanti dok proizvodi pojednostavljene verzije za strane kupce. Ako bi osiromašene verzije borbenog aviona Ju-50 Kina ponudila ključnim partnerima kao što su Pakistan ili bliskoistočne države, to bi moglo da preoblikuje globalna tržišta borbenih aviona i potkopa dominaciju Zapada u izvozu složenih borbenih sistema. Izgled kineskog aviona Ju-50 takođe naglašava rastuću zrelost kineske odbrambeno-industrijske baze. Kineski inženjeri su sada sposobni da projektuju, testiraju i postavljaju složene borbene stealth avione bez inostrane podrške. Što je još važnije, sposobnost ove zemlje da održi tajnost programa dok brzo napreduje sugeriše visok nivo interne koordinacije i određivanje prioriteta koje podržava država. Ove sposobnosti mogu se proširiti izvan letelica sa posadom i uključiti autonomne sisteme, hipersonično oružje i senzore sledeće generacije, a to su sve komponente integrisanog budućeg bojnog prostora 21. veka. Iako je mnogo toga ostalo nepoznato o novom borbenom avionu Ju-50, njegovoj preciznoj ulozi, paketu avionike, performansa motora i sistemima naoružanja, pojavljivanje njegovih prvih fotografija pruža ubedljiv pokazatelj kineskog strateškog pravca razvoja. Sve u svemu era borbenih aviona 6. generacije očigledno više nije dalek cilj, već konkurentska realnost, a Kina je odlučna da bude lider, a ne sledbenik drugih u svetu.